कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है हमारी तरबियत और रहनुमाई के लिए, नसीहत और इस्लाह के लिए, मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दुकलस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। अपनी कमजोरियों को तेरे सामने उंडेलता हूँ, इन्हें अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता मैसर कर। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। जितने लोग ऐ खुदावंद सुनते हैं, ऐ खुदावंद हम सब ऐ खुदावंद मिलकर इस कलाम के सबब से खुदावंद बरकत पाए। जितने लोग ऐ खुदावंद बाद में इसको सुनते हैं, देखते हैं, उनके लिए ऐ खुदावंद आज के कलाम को उन अरवा के लिए जिनसे तू बोलना चाहता है बायस बरकत और ऐ खुदावंद इस्लाह का बायस ठहरा। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जो विर्द हमारे सामने है, यह कलाम का जो हिस्सा आज पढ़ा गया है, ये एक तारीखी अमल की इब्तदा है। खुदावंद यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो चंद हादसाती तौर पर ऐसे वाक़े रूनुमा होते हैं और उनके बाद खामोशी छा जाती है। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, कलमा मुजस्सम हुआ, अपने मुकर्रा वक़्त पर बैतलहम के अंदर वो जो है उसके जन्म का जो है वो दिन आया, वहां वो पैदा हुआ और उसके बाद मजूसी, गडरिये, इन सब का जिक्र हमें मिलता है। और फिर अरखलौस का बादशाह होना, उनका मिस्र को जाना, वापस आना और अरखलौस के डर से नासरत में जाके बसने के बाद उसका जिक्र एकदम जो है वो बंद हो जाता है। फिर 12 साल बाद हमें वो यरूशलेम के अंदर नजर आता है कि 12 साल की उम्र में वो फसह मनाने के लिए यरूशलेम में आया। दरअसल कहा जाता है कि इस्राएल के अंदर उस वक़्त के यहूदियों के दरमियान 12 साल की उम्र तक बच्चा अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो हासिल करता था मजहबी तौर पर, और दूसरे मामलात के अंदर वो अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो हासिल कर लेता था। और 12 साल की उम्र में उसको जो है वो अवार्ड या उसको जो है इनामात से नवाजा जाता था। और ये लड़का 12 साल की उम्र में यीशु, जिसको कोई नहीं जानता कि 12 साल की उम्र तक उसकी मसरूफियात क्या थी, वो कहाँ रहा और जिस तरह का उसके बारे में पैगाम मरियम को मिला,
ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اس کی جو ہے وہ تربیت کی جا رہی تھی، جبکہ ہمیں وہ 30 سال کی عمر میں جب دکھائی دیتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے۔ 12 سال کی عمر میں وہ ہمیں پھر نظر آتا ہے، اور یوں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تاریخی عمل ہے۔ جو کچھ اس کے لیے لکھا گیا، جو کچھ اس کے لیے کہا گیا، وہ سب جو ہے اس ورد کے اندر شروع ہونے والا ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں متی کی انجیل 4 باب اس کی 12ویں ہے۔ جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح 30 سال کی عمر میں جب یوحنا اصطباغی کے سامنے ہم پر ظاہر ہوتا ہے اور یوحنا کہتا ہے کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آتا ہے، تو خداوند اسے کہتے ہیں اب تو ہونے دے، کیونکہ ہمیں ساری راست بازی کو اسی طرح پورا کرنا ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ میں تو اسے جانتا نہ تھا، لیکن جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دیتے ہوئے بھیجا، اس نے مجھے کہا کہ جس پر تو روح کو کبوتر کی مانند اترتا دیکھے وہی مسیح ہے۔ یہاں تک یوحنا کی خدمت تھی اور ایک باب جو ہے بند ہو جاتا ہے کلام مقدس کا، اور اس کا جو سنگ میل ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ سنگ میل اس کو کہتے ہیں، اس پتھر کو کہتے ہیں جو جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم اکثر بورڈ کے اوپر ایک ستون کے اوپر لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ فلاں شہر یہاں سے اتنے کلومیٹر یا اتنے میل دور رہ گیا ہے، تو اس پتھر یا اس ستون یا اس بورڈ کو کہتے ہیں سنگ میل۔ تو خداوند یسوع مسیح اس ہمیشہ کی زندگی، آسمانی زندگی، نجات سے بھرپور زندگی، مخلصی، کفارہ، قربانی اور بحالی کا سنگ میل ہے۔ اور یہاں پر اس کو پتا تھا کہ جب یوحنا پکڑوا دیا گیا ہے تو اب اس کی خدمت جو ہے وہ ختم ہوئی اور میری ذمہ داری شروع ہوئی ہے، تو اس لیے وہ منظر پر آتا ہے اور اپنے کام کو گلیل سے شروع کرتا ہے۔ گلیل سے کیوں شروع کرتا ہے؟ ایک سوال ہے، گلیل سے کیوں شروع کرتا ہے؟ ناصرت میں رہتا تھا، نہیں شروع کیا وہاں سے، کفرنہوم میں آ گیا، گلیل سے شروع کیا۔ یروشلم ایک بڑا شہر ہے، بڑی وہاں پر خداوند کی یادیں ہیں، بڑے وہاں پر گرجا گھر ہیں، بڑی ہیکل ہے، کیوں وہاں سے شروع نہیں کیا؟ تو آئیے لوکا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وجہ کیا تھی۔ لوکا کی انجیل 3 باب اس کی 4 اور 5 آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار کیا جائے گا۔ تو یوحنا نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ اپنی آسن طریقے سے نبھائی، ختم کی۔ اب خداوند یسوع مسیح کی ذمہ داری، خدمت، کام شروع ہوتا ہے، تو اس نے گلیل سے کام اس لیے شروع کیا۔ یسایہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن اندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی، اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقے کو ذلیل کیا، پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے
उन पर नूर चमका। तो ये जो आज हमने 3-4 बातें देखी हैं कलाम मुकद्दस में कि गलील से शुरू किया और गलील के अंदर उसने क्या किया? सबसे पहले यहूदियों के इबादत खाना में जाकर तालीम दी। क्या तालीम देना शुरू की? खुदावंद यीशु मसीह एक दिन नासरत में आए, बड़ी मसरूफ जिंदगी में से कुछ वक्त उसने अपनों के लिए निकाला, कुछ वक्त उसने उन गलियों बाजारों और लोगों के लिए निकाला जिनमें वो पला बड़ा था, जिनमें उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। उनकी मोहब्बत ने उसको मजबूर किया तो वो नासरत में आया। बहुत मशहूर शख्सियत थी। सब लोग कहने लगे भाई आज ये आया है तो कलाम मुकद्दस का हवाला इसको पढ़ने के लिए दे दो। खुदावंद यीशु मसीह से कहा गया कि कुछ पढ़ो। वो उठे और उन्होंने यशाया की किताब का हवाला निकाला और पढ़ दिया। खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि गरीबों को, कैदियों को, अंधों को, लंगड़ों को, गुंगों को खुशखबरी दूं, नजात की खुशखबरी दूं और खुदा के साले मकबूल की मनादी करूं। साले मकबूल की मनादी, जब खुदा खुद इंसानों के दरमियान उतर आए। साले मकबूल की मनादी, जब खुदा सबके लिए खुद अपने आप से कुछ करने के लिए जाहिर हो। और इसीलिए आज हम जिस बात के बारे में सीखेंगे वो है खैर का और चारा साज। खैर का और चारा साज। इंसान की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो इंसान अपनी 80 बरस तक की अगर जिंदगी वो जीता है तो वो उसमें सिर्फ इन 2 लोगों को ढूंढता रहता है, खैर का और चारा साज। इन 2 लोगों को ढूंढता रहता है। वो अपने बहन भाइयों में, वो अपने माँ बाप में, वो अपने बीवी बच्चों में, वो अपने शौहर के अंदर, इन 2 लोगों को ढूंढता रहता है। खैर का मतलब है जो हर वक्त हमारा भला चाहे। और खुदावंद कलाम मुकद्दस में कहते हैं मेरे पास तुम्हारी भलाई के ख्यालात हैं। मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात की तरह के नहीं हैं, बल्कि मेरे ख्यालात तुम्हारी भलाई के ख्यालात हैं। और चारा साज का जो मतलब है, चारा साज उसको कहते हैं जो हमारी मुश्किल को देखे और फिर उसका हल ढूंढकर हमारे सामने रख दे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई परेशान है, अगर कोई मुश्किल में है, अगर कोई दिक्कत है तो उसके साथ बयान की जाए और अगले चंद घंटों, मिनटों और दिनों के अंदर वो मुश्किल का हल हमारे सामने टेबल पर रख दे कि ये भाई तुम्हारी जरूरत थी, ये है मेरे पास। उसको कहते हैं चारा साज। जब इंसान गुनाह में मरने लगा, जब इंसान किसी तरफ भी अपने आप को जो है वो महफूज ना उसने पाया, तो खुदावंद यीशु मसीह आया। तो खुदा इंसानों के दरमियान आया, तो साले मकबूल की मनादी हुई। और खुदावंद ने क्या मनादी की? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूं खुदावंद ने इन तमाम बातों के शवाहद पेश करने के लिए, सबूत पेश करने के लिए कि मैं आ गया हूं, उसने पुराने अहद की बात, खुदा की कही हुई बात साबित कर दी गलील से काम शुरू करके। और मजेदारी की बात यह है कि खुदावंद के सारे शागिर्द गलील से थे। खुदावंद ने ज्यादातर लोगों को गलील से चुना। और यशाया भी क्या कहता है कि जिन लोगों को उसने जलील किया आखिरी वक्त में,
منزل کے پاس جا کر وہ انہی لوگوں کو سرفراز کرے گا۔ یروشلم بڑے عبادت خانہ کے بڑے لوگ چھوڑ دیے گئے۔ خداوند نے کن کو چنا؟ گلیل کی جھیل کے کنارے مچھلی پکڑنے والے لوگوں کو، جن کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ جب اعمال دوسرے باب میں روح القدس بڑے زور سے نازل ہوا اور شاگرد جو ہے وہ غیر زبانوں میں کلام سنانے لگے، تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے تنزیہ طور پر انہیں کہا، کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ پھر ہماری زبان ان کو کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بندشیں تھیں زبان کے اوپر، ادائیگی کے اوپر، اور وہ اس بات سے حیران ہو رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یوں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ اور چارہ ساز جو ہے وہ پیش کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ ان کے عبادت خانوں میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ خداوند کا سال مقبول آ گیا ہے، تمہیں خدا نے قبول کر لیا ہے۔ گلیل کے لوگوں، غیر اقوام کے ہجوم، ہر طرح سے جن سے نفرت کی گئی، جن کو رد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، پیچھے ہٹا دیا گیا، اب تم سے میں شروع کروں گا، اب تمہارے ساتھ مل کر میں آگے بڑھوں گا۔ اور اس نے کیا، اور خداوند نے جب یہ کیا تو یہ ساری شہادتیں ہمارے پاس ہیں۔ اور نمبر 2 پر اس نے ان کو بتایا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے سب ہر طرح کی بیماری کو صحت اور تندرستی سے مستفیض کر دیا، ہر ایک کو، کوئی وہاں سے لا علاج نہیں گیا، کسی پر یہ بلیو نہیں لگا کہ تجھے اس لیے شفا نہیں ہوئی کہ تیرے پاس ایمان نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کسی طرح کا بھی مرض آیا ہے، کسی طرح کی بھی بدرو گرفتہ شخصیت آئی ہے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے میرے لیے کہ جب شاگرد ایک بدرو کو نہیں نکال پائے، یہ مرگی کی بدرو تھی، گنگی بہری بدرو تھی، جب اس کو شاگرد نکال نہیں پائے تو خداوند نے آ کر ان کو کہا، آئے کم اعتقاد لوگوں، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میں کب تک تمہاری برداشت کروں گا، لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ اور دیکھتے ہی، حکم ملتے ہی، وہ بدرو جو ہے وہ لڑکے کو مروڑتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے۔ ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو یسوع مسیح کے سامنے آیا اور بغیر شفا یا بغیر تندرستی کے چلا گیا۔ یہ ایک بڑا میسج تھا۔ ہم آج تندرستی پاتے ہیں اور بیماری میں خداوند کے حضور 2 3 4 5 بار جھکتے ہیں، لیکن جب تندرستی پا لیتے ہیں پھر ہماری مصروفیات ہمیں دبا لیتی ہیں، پھر ہم وہ حادثہ، وہ گواہی، وہ چیزیں کبھی ہم اپنی یاد میں نہیں لاتے جب تک بیمار نہیں ہوتے، جب تک کسی مشکل کا شکار نہیں ہوتے، جب تک کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کیا قدرت رکھتا ہے، خدا کی بادشاہی کا سنگ میل ہے وہ۔ اگر آپ کی منزل خدا کی بادشاہی ہے تو آپ کو یسوع مسیح پر نظریں رکھنا ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ آپ بادشاہی سے، خدا کی بادشاہی سے کتنے دور ہیں۔ اس لیے زبور نویس خداوند کے سامنے جھکتے ہوئے کہتا ہے، زبور کی کتاب اس کا 22واں زبور اس کی 19ویں آیت،
लेकिन तू आए खुदावंद दूर ना रह, आए मेरे चारा साज, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। और यिर्मयाह इसके बारे में कहता है, 3 बाब उसकी 22वीं आयत, आए बरगश्ता फरजंदो वापस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा। देख हम तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू ही आए खुदावंद हमारा खुदा है। इसलिए अगर आपकी मंजिल आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही है, तो आपको जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह पर नजर रखें, क्योंकि वही इंसान का खैरखवाह और चारा साज है। वही इंसान की चारा साजी के लिए अपनी जान जो है वो देता है। वही इंसान की चारा साजी के लिए अपना खून और अपना बदन पेश करता है। वो किसी और का खून और बदन इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपना आप वो आपके लिए, इंसान के लिए पेश करता है, ताकि उसकी चारा साजी की जा सके, उसकी खैर खाही की जा सके। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बरजलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, इस बड़ी बरकत के लिए कि तूने खुदावंद मुझ पर जाहिर किया है खुदावंद कि तू हमारा खैर खा और चारा साज है। आज है खुदावंद, जिस जिस रूह को तूने छुआ है, आज है खुदावंद, जिस जिस जहन में है खुदावंद तेरे कलाम ने घर किया है, ऐ खुदावंद बीज बोया गया है, ऐ खुदावंद अब और बाद में ऐ खुदावंद देखने सुनने वालों को ऐ खुदावंद तेरे हाथ में दे देता हूँ। ऐ खुदावंद 100 गुना फैलाए और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। और ऐ खुदावंद हम अपनी मंजिल पर निगाहें टिकाए हुए ऐ खुदावंद तेरे बेटे को तकते रहें, ताकि खुदावंद कामलियत की तरफ बढ़ते रहें और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। अलग होते हैं हम में से हर एक के साथ रहिए। मुकर्रर वक्त पर फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल-आबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाजिर जमात के साथ, हर एक देखने और सुनने वाले के साथ अब्दुल-आबाद होता रहे, आमीन। सबको सलाम। खुदा आप सबको बरकत।